राज्य में अब एसआईआर को लेकर दहशत फैल गई है। आगामी चुनावों से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर तेजी से काम शुरू करवाया है। घर घर जाकर फॉर्म वितरण, भरने और ऑनलाइन अपलोड करने का काम जोरों पर चल रहा है। लेकिन अब पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट ब्लॉक के खन्याडीही ग्राम पंचायत क्षेत्र के रामचंद्रपुर दक्षिण पाड़ा बूथ में फॉर्म में फोटो की भारी गड़बड़ी सामने आई है। जानकारी के अनुसार 37 नंबर वार्ड बूथ के निवासी अशोक घट्टा के फॉर्म में उनकी जगह एक अज्ञात महिला की तस्वीर लग गई है, जबकि बिमला दास नामक महिला के फॉर्म में एक अज्ञात पुरुष की फोटो पाई गई है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल है। परिवार का कहना है कि जिन लोगों के फॉर्म में गलती हुई है वे परिवार के मुखिया है। ऐसे में पूर्वी परिवार के अन्य सदस्यों के फॉर्म भी उन्हीं के आधार पर भरे जाएंगे। अगर मुखिया का फॉर्म गलत हो जाता है तो पूरे परिवार के फॉर्म रद्द होने और नागरिकता खोने का डर बना हुआ है। बीएलओ अधिकारी ने दावा किया कि फॉर्म में जैसे चित्र आए हैं वैसे ही फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन बाद में तस्वीर संबंधी गलतियां सुधारी जा सकती है। সমস্যা হয়েছে আমার ভোটার কার্ডে আমার ফটো আছে বা এই যে ভোট দিতে গিয়ে সেখানেও কাগজে মেয়ের ফটো, কিন্তু নাম আমার অশোক ঘাটা। বাকি এই যে ফর্ম লেগেছে এত অশোক ঘাটার নাম আছে, মেয়ে মানুষের ছবি আছে। না 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 তাও জানিনি। এবারে যে এই যে সমস্যাটা এই ফর্মটা এই ফর্মটা ঠিকঠাকভাবে পূরণ না হলে আপনি জানেন যে সমস্যা একটা হতে পারে। তো এটা আমি কোথায় গেলে ওইটা কি সমস্যা, মানে সমস্যা কি হতে পারে এই ফর্মটা ঠিকঠাকভাবে পূরণ না হলে? তবে অসমস্যাই হতে পারে, কিন্তু গন্ডগোল হতেই পারে। কিন্তু আমার নামটা তো গন্ডগোল নেই বা আমার গ্রামে গন্ডগোল নেই, ঠিক আছে, আমার অঞ্চল ঠিক আছে। আধার কার্ড বা অন্য যে কার্ড আপনার ছবি আছে? হ্যাঁ ভোটার কার্ডে আপনার ছবি আমার ছবি আছে, ওই তো আধার কার্ডের ছবি। রামচন্দ্রপুর এলাকায় ফর্ম দিয়েছেন, একজন ছেলের জায়গায় মেয়ের ছবি আর একজন মেয়ের জায়গায় ছেলের ছবি, এটা কি? এটা তো উপর থেকে পেন্টিং হয়ে আসছে, এবার আমাদের ডিস্ট্রিবিউট করার কথা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি। হ্যাঁ, ওখানে যার বাড়িতে গিয়েছে সেখান থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল যে ছেলের নাম দেওয়া হচ্ছে, মেয়ের ছবি, কি করব। এবারে আমার কালকে ভিডিওতে ট্রেনিং ছিল, আমি ইয়ারও স্যারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে এখন যেহেতু ছেলের ছবিটাই চিটাবে, কোনো অসুবিধা নেই, ওখানে এডিট করার অপশান রয়েছে, কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে ওখানে। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।